Hey guys, good morning. So, happy Sunday sa atin last. So, happy blessed Sunday pala. So, ito nga pala si Luna. Luna, tingnan mo. Say hi ka naman. Hi. Hi. Hi, followers in kindness. Ayun o, Luna. Luna, bilis na. Soon. Ito nga pala yung adopted. Cute Luna. Luna, ayun o. Tingnan mo. Luna. Uy, tingnan mo. So, gutom yata guys. Tahimik ngayon. So, pag binitawan ko to guys, ayan. Likot nito guys. Parang ano to? Kiti. So yun guys, mamaya maliligo to. Maliligo ba mamaya? Ano? Maliligo mamaya? Maliligo yan. Gusto niya hinawakan sa ano, lumiliyad. Ayun o. Maka ko lang sa likod yan eh. Lumiliyad guys. So yan, good morning sa inyo guys. And happy blessed Sunday. And happy weekend.